خوش آمدید برداران عزیز به کانال هفتا وحدت. بردار ما در ماشین بازاری دوشنبه قرار داریم. آمده ماشین سبکرو پیشکشی شما کنیم. قدم که در کانال ما مهمونای آبونه شود زنگوله کانال پخش کنه تا اینکه یک میشته از نوروی ما با خبر شود. بردارو لایک مثل هر وقت بجقین. فکراتون در تای کامنتر نویسیم. ماشین درخواستان نویسیم و پیشکشی شما میکنیم. کورس امضا در روی اکرانی شما 1000 روبل برابر به 142 سومانی. در این نوار باردارم و بسیارتر کمری و کارالارا با نوار گرفتگیم. فکراتون نویسیم. باقی در پناه الله باشیم. باردارو کمری ده باردارو سال 2011 موتور دومونیم ده. Allah çalın şabarlara çönkan ne videoda tanışıp ne? Kaç orta balın nazada gel diskus isteyeceği vardır. Allah çalınmış. Çorta elektrodora CD Neolif Montirol Karok автомат вот компьютер Люгналы şabarlara. Salonu kafif vardır. Volati machine. Maaşı 28,000 so'm bitsa. Bu muomala dora. Numara hamati aka. Hamın numara ramon meşava. Hamın numara yo. Ne 74 66 vardır o. Zang zanen malumat pura soy machine. Das raskni. Volati peş machine. Ben şu an kullanıyorum. از زنگ زنم باردارو خدشه ماشین معاملات نه امریکان کابل باردارو bu muameleram dora. Etiga bu bardaro karlayak. Şansov 2006 motor 5. Çor balon işnavoy bardaro. Diskoş bizdiş. Vat salonmuş. Çorta elektropaket. Neolif вот компьютер, коробкаш механик, люгнадора балдоро, салона кафафай навай ба машина 5000 сомон гуфтисай бо муомила дора. نمره تلفن شما 972 63 93 زنگ میزنید باردارا معلومات از سوی ماشین دسترس کنید. خیلی با معامله هم میشود و بارداران اپسیون‌ها در این نوار ما فقط تایید کابلا و کمریا هستن. حالتی ماشین باردارم زنگ نمادارم معلومات رو انسای ماشین دست رست کنید. کمری سه باردارا سال 2013 بوده. اسکوش باردارا امریکان که موتور سیونی حالتی ماشین باردارم. چهار بالون این آوزاده گرد دیسکوش بیستیجه باردارا. Volati salonmuş. Çorta elektra, Neolif, Montirol, abagres denik, коробка автомат, вот компьютер, люк андышта, салони кафош. Volati muşin. Naşa 125,000 сомон гуфтеса бо муомила дора.
балонои пеш ҳама ба мошинаҳои бозора бо канал бинем. Американко вагонда номери телефон барои маълумоти пурра аз соҳиби мошин дастрас кардан 918 24 44 60 занг занед маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ҳолати мошин ҳай занг занед бардор қатсеб мошин муомила як дига ба бардоро Toyota Corolla ин шамсоли 2006 мотор 1.5 ҳай ҳолати балонош навай 4 диска престиж задага салонош чордар электропакет сиденьё лифт коробкаш автомат бардоро от компютер люк надоро салони қафо нақша 95,000 сомон гуфтасе бо муомила доро номери телефон барои маълумоти пурра аз соҳиби мошин дастрас кардан 907 72 63 93 занг мезанем бардоро қатсеби мошин муомила кунем бо мошинам савдорам мешавем. ҳолати мошин бардоро Camry бардоро соли 2011 мотор 2.5 XL бардоро Американко шуда ҳолати салон шоз мебинем 4 балони навзадага дискаш престиж ҳолати салон чорта электропакет сиденьё лифт мунтиру коробкаш автомат от компютер ина бардоро аваротошка обогрев сидени люкан дошта салони қафиш бардоро нақш 125,000 сомон гуфтасе ҳолати балонои номери телефон барои маълумоти пурра аз соҳиби мошин дастрас кардан 952 11 11 занг занед бардоро маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дастрас кунед бо муомиларам доро зипараи мошинаро бардоро шонда нишон